आई डोंट नो, आई एम लीज बदर। गौरव क्या बोलता है मुझे कुछ मतलब नहीं है। आई हैव गिवन ए डैम टू द अलायंस। आई विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम मंदिया, दैट इज फाइनल। गौरव इज नोबडी फॉर मी। वो क्या बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई गिव ए डैम टू व्हाट गौरव गगৈ सेज। मैं मंदिया समष्टित निर्वाचन खेलिम, एटू फाइनल चूड़ान्त। मित्रता हक নহক, आई एम लीज बदार्ड अबाउट इट। आई हैव गिवन ए डैम टू द अलायंस। आई विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम मंदिया, दैट इज फाइनल। खालेक साहाबे বিজেপি শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰ হোৱাটো বিচাৰিছে নে নাই? যদি বিচাৰিছে, শিৱসাগৰত এনেকুৱা পজিশ্যন আছে নেকি যে দুইটাই বন্ধুত্বমূলক খেলিলেও বিজেপি হৰুৱাব পাৰিব? আজি গোটেই মিত্ৰশক্তি একেলগ হৈয়ে বিজেপি হৰুৱাৰ আশা অত্যন্ত ক্ষীণ, এইটো মই প্ৰেডিকশ্যন কৰি থৈছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত খালেকে আকৌ কয় বন্ধুত্বমূলক চবতে খেলিব লাগে, তাৰ মানে তেওঁ বিজেপিকো আকবাৰ দিব কৈছে। হি ইজ ৰিয়েল এজেণ্ট অফ দ্য বিজেপি। आई डोंट नो, आई एम लीज बदर। गौरव क्या बोलता है मुझे कुछ मतलब नहीं है। मोर राइजर दलर सभापति মোক ইয়াত টিকেট দিব, মই ইয়াতে निर्वाचन खेलिम। गौरव इज नोबडी फॉर मी। वो क्या बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई गिव ए डैम टू व्हाट गौरव गगৈ सेज। मैं मंदिया समष्टित निर्वाचन खेलिम, एटू फाइनल चूड़ान्त। मित्रता हक নহক, आई एम लीज बदार्ड अबाउट इट। आई हैव गिवन ए डैम टू द अलायंस। आई विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम मंदिया, दैट इज फाइनल। খালেক সাহাবে বিজেপি শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰ হোৱাটো বিচাৰিছে নে নাই? যদি বিচাৰিছে, শিৱসাগৰত এনেকুৱা পজিশ্যন আছে নেকি যে দুইটাই বন্ধুত্বমূলক খেলিলেও বিজেপি হৰুৱাব পাৰিব? আজি গোটেই মিত্ৰশক্তি একেলগ হৈয়ে বিজেপি হৰুৱাৰ আশা অত্যন্ত ক্ষীণ, এইটো মই প্ৰেডিকশ্যন কৰি থৈছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত খালেকে আকৌ কয় বন্ধুত্বমূলক চবতে খেলিব লাগে, তাৰ মানে তেওঁ বিজেপিকো আকবাৰ দিব কৈছে। হি ইজ ৰিয়েল এজেণ্ট অফ দ্য বিজেপি। आई डोंट नो, आई एम लीज बदर। गौरव क्या बोलता है मुझे कुछ मतलब नहीं है। मोर राइजर दलर सभापति মোক ইয়াত টিকেট দিব, মই ইয়াতে निर्वाचन खेलिम। गौरव इज नोबडी फॉर मी। वो क्या बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई गिव ए डैम टू व्हाट गौरव गगৈ सेज। मैं मंदिया समष्टित निर्वाचन खेलिम, एटू फाइनल चूड़ान्त। मित्रता हक নহক, आई एम लीज बदार्ड अबाउट इट। आई हैव गिवन ए डैम टू द अलायंस। आई विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम मंदिया, दैट इज फाइनल। খালেক সাহাবে বিজেপি শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰ হোৱাটো বিচাৰিছে নে নাই? যদি বিচাৰিছে, শিৱসাগৰত এনেকুৱা পজিশ্যন আছে নেকি যে দুইটাই বন্ধুত্বমূলক খেলিলেও বিজেপি হৰুৱাব পাৰিব? আজি গোটেই মিত্ৰশক্তি একেলগ হৈয়ে বিজেপি হৰুৱাৰ আশা অত্যন্ত ক্ষীণ, এইটো মই প্ৰেডিকশ্যন কৰি থৈছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত খালেকে আকৌ কয় বন্ধুত্বমূলক চবতে খেলিব লাগে, তাৰ মানে তেওঁ বিজেপিকো আকবাৰ দিব কৈছে। হি ইজ ৰিয়েল এজেণ্ট অফ দ্য বিজেপি। आई डोंट नो, आई एम लीज बदर। गौरव क्या बोलता है मुझे कुछ मतलब नहीं है। मोर राइजर दलर सभापति মোক ইয়াত টিকেট দিব, মই ইয়াতে निर्वाचन खेलिम। गौरव इज नोबडी फॉर मी। वो क्या बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई गिव ए डैम टू व्हाट गौरव गगৈ सेज।